आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता आणि आयच्या कॅबिनेटाच्या उपरांत जी डिसिजन कॅबिनेटाक जाली ती तुमच्या मुखार दवरता. सगळ्यात पयलें कॅबिनेट डिसिजन ग्रँट फॉर द एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ सर्विसीस ऑफ महेश वेंगुर्लेकर, प्रिंसिपल ऑफ गोवा आर्ट कॉलेज फाल्तुनो पणजी. हाका एक्सटेंशन दिल्लें आसा एका वर्सा खातीर किंवा टील द नेक्स्ट पोस्ट फील करी सर. Agenda item, there is a shifting of the 160 square meter of the land for the adjacent acquired land. ही PWDची आम्ही सिवेज पंप घालपा खातीर एक्चुअली जी लँड घेतलेली तितून शिफ्ट केला, म्हणजे त्यांनी विलिंगनेस दिलो की दुसरे कडेन थंयसर लँड फिजिबल नाशिल्ली, सो दॅट ती लँड शिफ्ट केला. ते क्लियर करपाक जाय आशिल्लो टायटल म्हणून तो विशय. नेक्स्ट इज दीनदयाळ पंचायत राज इन्फ्रास्ट्रक्चर गोल्डन जुबली स्कीम. हाका पयलीं 2 crore पडटाले, सो दॅट वी हॅव शिफ्टेड टू द 3 crores of rupees. Regularization of the data entry operator on the contract basis in ITG department in the DSLR. हांकां रेग्युलरायझेशन करपाचो आयटम आशिल्लो, सो दॅट रेग्युलरायझेशन अपॉइंटमेंट दिल्ली आसा. ताज्या उपरांत ओके गोवा पंचायत बिल्डिंग इन पंचायत एरिया. तितूर काही पंचायत एरियाचे बिल्डिंग अमेंडमेंट आशिल्ले, तितूर थोडेशे अमेंडमेंट जे आसा हे पंचायत राज एक्टान केल्ले आसा. टेबल एजेंडा. There is a proposed amendment of Goa Town and Country Planning Act 1974. हितूर मायनींग रिलेटेड कितें आसतालें तर मायनर मिनरल्स आसा हांकां जेन्ना क्लियरन्स जाय पडटालें तांकां TCP कडेन वयचें पडटालें. तर त्या दोनूय एक्टांनी आमकां चेंजीस करचे पडटा, कारण लीज जी आसा ही टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाच्या हातूंतल्यान तांकां ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाच्या सकयल हांगासर अमेंडमेंट केल्लो आसा, तांकां भायर काडलेलें आसा. वन्स इट इज डिसायडेड लीज दॅट मायनींग डिपार्टमेंट वील डील विथ दॅट. Proposal for the rejected of the recommendation made by the amusement. It is an एक कोड ऑर्डर दिल्ली, ताज्या भायर अम्युजमेंटान एक रिकमेंडेशन दिल्लें तें रिजेक्ट केल्लें आसा. There is an the Indian Stamp Goa Amendment Bill for 2020 from 20 rupees हो ऑर्डिनन्स आशिल्लो, तो बिलान कन्वर्ट करपा खातीर हाडिल्लो आसा. सो गोवा व्हॅल्यू एडेड टॅक्स परत आसा हो ऑर्डिनन्स आशिल्लो, तो अमेंडमेंट करपा हाडिल्लो आसा. ताज्या उपरांत प्रपोजल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कोड फ्री एक्ट 1870. इट इज अगेन अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स आशिल्लो, हे करपाक वयतलो. एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द परचेज ऑफ इन डायरेक्टेड ऑफ हेल्थ सर्विसीस फॉर द कोवीड. डिफरंट कोविडच्या हाच्या अंतर्गत वेगवेगळे परचेज करपा खातीर परमिशन्स घेतलेली आसा. ताज्या उपरांत आयचे अप्रुवल आमी नर्सिंग ICU नर्सिंग स्टाफ आनी एडिशनल आनी लॅब टेक्निशियन स्पेशली फॉर द कोविडा खातीर आमी नवीन ICUन काम करपी नर्सीस आनी पॅथो लॅब DMLT हांकां आनीक रिक्रूट करपाचे जे परमिशन्स जे आसा 30 नर्सीस आनी आय थिंक 10 लॅब टेक्निशियन 10 काय 20 एक्झॅक्टली फिगर म्हणजे लक्षात येयना. हय हय, इट इज ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस, टोटली ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर. कोविड परचेस एकूच मिनिट 60,99,000. किट्स आता बाकीचे सगळे स्पेशली विथ द किट्स आमकां कंटिन्युअसली किट्स आनी N95 मास्क किट्स चड प्रमाणान टेस्ट करपा खातीर लागता, ते खरेदी करपा खातीर. कोविडाच्या बाबतींत सांगपाचें जालें जाल्यार कालचे 3 डेथ तुमकां खबर आसा. परत एकदां की 2 हे ब्रॉड डेथ आशिल्ले, म्हणजे ज्यो डेड बॉडी हाडले उपरांत गोवा. परत एकदां सांगता की गोंय राज्यानूच फक्त डेड बॉडी सुद्दां जर चुकून खंयच्याय हॉस्पिटलान जर आतां आयली जाल्यार तिका गोवा मेडिकल कॉलेजीन धाडली वता, तिजो थ्रोट स्वॅब घेतलो वता आनी टेस्टिंग केलें वता. दोनूय बी 3 डेथ आशिल्ल्यो, तितूंतल्यो दोनूय डेड बॉडी हाडलेल्यो. तांचो मागीर कन्फर्म करपा खातीर थ्रोट स्वॅब काडलो आनी ताज्या उपरांत तें कन्फर्म जालें की ते कोवीड पॉझिटीव आशिल्ले म्हणून. आनी तिसरी डेथ जी जाली यंग भुरग्याची, तो किडनी फेल्युअर पेशंट आशिल्लो. म्हणजे कोमॉर्बीड कंडिशन ज्यांची आसा तांच्यांनी खूब काळजी घेवप हे गरजेचें आसा, कारण कोमॉर्बीड कंडिशन ज्यांची इम्युनिटी कमी आसा तांकां चड प्रमाणांत सफर जाता
हें आमच्या लक्षांत येवपाक जाय. त्या खातीर आयजूय बी आमी कोमॉर्बीड कंडिशना खातीर जास्त काळजी घेवप गरजेचें. एक्टीव केसीस कालच्या रिपोर्टा प्रमाणे इट इज एन 1552, रिकवर्ड केसीस 2449 and all together cases is in 4027. आतापर्यंत 1,11,296 जाणांक टेस्ट केले. म्हणजे गोंयच्या 15 लाख पॉप्युलेशनांतले आमी जवळपास 1,11,000 जाणांक टेस्ट केले. ही खूब व्हडली गजाल आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार. आनी आयजूय बी कंटिन्युअसली टेस्टिंग हें सुरू आसा. वेगवेगळे कडेन कंटेनमेंट झोन, वेगवेगळे कडेन आयसोलेशन्स हें सुरू आसा. वेगवेगळ्या PHC रिलेटेड आमी आतां मार्किंग करतना आमकां PHC रिलेटेड इतक्याकूच करता कारण ती प्रायमरी हेल्थ सेंटर ह्या त्या पेशंटांतली किंवा त्या कंटेनमेंट झोनांतली कंटिन्युअस काळजी घेता. तुमी पळयलां आसतलें की आमचें मेडिकल बुलेटीन आतां PHC प्रायमरी हेल्थ सेंटर किंवा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रिलेटेड केसीस सुद्दां ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ताज्या रिलेटेड ज्यो आसा त्यो आमी ताज्या अनुसार दिता कारण कन्सर्न मेडिकल ऑफिसर्स हे डील करता. एक्चुअली इट इज जांच्या कडेन हांवेंय कलेक्टरा कडेन उलयलो. हांवें ताका सांगलें इट इज नॉट अ कंपल्सरी. फक्त आरोग्य सेतू ज्याच्या कडेन मोबायल आसा तेणी कंपल्सरी डावनलोड करचो जेणे करून चडांत चड लोकांनी आरोग्य सेतू डावनलोड करपाक जाय म्हणून. हाजो अर्थ ज्याच्या कडेन स्मार्टफोन ना किंवा ज्याच्या कडेन फोन ना ताका कलेक्टरान एंट्री मेळची ना असो चुकीचो अर्थ लावन घेवचो न्हय. हें पयलींच आसा. हांव कलेक्टरा कडेन उलयलो तेणी सांगलां फक्त स्मार्टफोन आसा ताका आमी कंपल्सरी करचो असो म्हटलां. खरें म्हणजे गोंयांत सगळे एड्युकेटेड लोक आसा. आमच्या सगळ्यां कडेन मॅक्झिमम लोकां कडेन स्मार्टफोन वापरता आनी तरी सुद्दां आमी आरोग्य सेतू डावनलोड करून घेयना. म्हाका दिसता आमी आरोग्य सेतू डावनलोड करून घेवप आनी तेजो ब्लूटूथ ऑन दवरप हें गरजेच्या जेणे पासून आपुणूय सेफ उरता आनी जो पॉझिटीव आसा तोय सेफ उरता. त्या खातीर तेणी हेजो अर्थ असो न्ही की कोणाक सावथगोवा कलेक्टरान वचना पासून आडयला असो अर्थ ना. ओके, थँक्यू. क्लाफेसोडायस हाची तब्येत खूब बरी आसा. हांव आज सुद्दां सकाळीं आज ते इन्चार्ज डॉक्टर विराज आसा खांडेपारकर हांच्या कडेन हांव पर्सनली उलयलां. तांकां ICUंतल्यान भायरूय हाडलें आनी तांकां आतां ITUन दवरला. म्हणजे इट इज एन इंटेन्सीव हय इट इज आतां फक्त इतकेंच आसा की दे आर नॉर्मल ऑन. अजुनूय ऑक्सिजन्स तांकां घेवचो पडटा. अजून खूब दीस हे उरल्या कारणान विकनेस आसा तांकां. खबर ना म्हाका. हय 3 दिसाचो पयलो लॉकडावन आशिल्लो शुक्रार शेनवार आनी आयतार. खूब मोठ्या प्रमाणात 3 दिसाच्या लॉकडावनाचें लोकांनी पालन केलें, लोकांनी सहकार्य केलें आनी आमकां एक तसो परत एकदां म्हणजे बरो इम्पॅक्ट लोकांचेरूय जालो की आमी जर घरान रावत जाल्यार आमी पयस रावूंक शकता. हाजो इम्पॅक्ट लोकांचेर एकंदर दिसून आयलो आनी रातचे 8 पासून सकाळीं 6 पर्यंत आमी 10 ऑगस्ट पर्यंत जो जनता कर्फ्यू लागू केला. कंपॅरिजन वीथ द पयलींचे जे ट्राफीक आनी हे जे आसताले ते ड्रॉप जावन आतां गरज आसलेलोच घरा भायर सरतना दिसता. आमी पळयता की ट्राफीक फ्लो जो आसा रातचो ड्रॉप जावन 20% आयला. म्हणजे नायट शिफ्टीक वचपी किंवा एमर्जन्सी आसपी हेच लोक भायर भोंवतना दिसता. अदरवायज बेश्टे लोक भायर भोंवतना दिसना. आमी एक्सटेन्शन करून फक्त मार्मागोवा तालुक्यांत परत 4 दीस म्हणटालो सोमार, मंगळार, बुधवार आनी ब्रेस्तार. फाल्यां सांजे म्हणजे परवा सकाळीं एकंदर तसो पळोवंक वचत जाल्यार सोंपता. पण थंयसरलो ट्राफीक मोमेंट थोडोसो चड आसलो कारण थोडेशे लोक आमी इंडस्ट्रीज आनी बाकीच्या सगळी कडेन अलाव केल्ल्या कारणान थंयसर ट्राफीक मोमेंट मोठ्या प्रमाणात आसलो. बट लोकांच्या मदीं जागृताय अजुनूय खूब जावपाक जाय. हो त्या खातीर मार्मागोवा तालुक्यांत सगळ्यात जर आमी कंपॅरिजन जर करीत जाल्यार त्या तालुक्यांत केसीस चड आशिल्लो म्हणून कंटिन्यू केलो. अजून तरी डिसिजन ना. अजून तरी डिसिजन ना. प्लाझ्मा डोनेशनाक मातसो प्रतिसाद मातसो कमीसो मेळटा ताचे खातीर कितें अपील बीन? हांव जे पॉझिटीव जावन रिकवर जाले तांच्यांनी प्लाझ्मा डोनेशना खातीर फुडें येवपाक जाय. आमी ज्यो कंडिशन्स आसा म्हणजे तो कोमॉर्बीड कंडिशन आसपाक जायना, 18 to 60 एज ग्रुपान आसपाक जाय, ताका डायबिटीज न्ही कसलेच बाकीचे दुयेंस आसपाक जायना, तो हेल्दी आसपाक जाय. आनी आफ्टर द रिकवर 14 days त्यांनी कोणी आनी आमच्या कडेन जे नवीन मशीन हाडला तातूंतल्यान
ब्लड भायर घेतल्या उपरांत फक्त प्लाझ्मा रिमूव केलो वता आनी ब्लड परत पुश केलें वता. त्या खातीर प्लाझ्मा डोनेट करपा खातीर कोणीच भिवचें न्ही. म्हाका दिसता जो जो रिकवर जाला 14 डेज रिकवरीच्या उपरांत बाकीच्या लोकां खातीर प्लाझ्मा डोनेट करपा खातीर फुडें येवचें. हांव सगळ्या जाणांक सांगता, कारण आमकां बाकीच्या लोकांक जर हेल्प करपाक जाय आसत जाल्यार फुडें येवपाची गरज आसा. सर स्कूल रिस्टार्टाचेर अजून तरी स्कूल रिस्टार्टाचेर कांयच डिसिजन ना. हय, आतां एक गजाल आसा, कशें आसा, कोमॉर्बीड कंडिशन्स आसलेले पेशंट हे गोंयभर आसतले. स्वता त्यांच्या घरच्यांनी त्यांची काळजी घेवपाक जाय आनी तांच्यांनी त्यांची काळजी घेवपाक जाय. आमी जर म्हणटा की कोमॉर्बीड कंडिशन आसलेल्या पेशंटांची आमी सगळ्यांची काळजी घेवन सरकार त्यांच्या घरा कडेन वचूंक शकना. बट आमी वेळच्या वेळी जे अनावन्स करता, वेळच्या वेळी जे सांगता की आपल्या घरात जर तशा पद्दतीचो कोण आसत जाल्यार तांच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवप ही गरजेची आसा. आमी त्या पद्दतीन म्हणजे अवेरनेसूय मोठ्या प्रमाणात केला आनी वयल्यान हांव मुद्दामून सांगता की जो जो कंटेनमेंट झोन आसा आमी प्रिफरन्स दिता कोमॉर्बीड कंडिशन आसलेल्यान बेगिनात बेगीन टेस्ट करून घेवची आनी त्यांनी बाकीची प्रिकॉशन्स घेवची. त्याच बरोबर की इम्युनिटी बुस्टर डोस जो आमी डिस्ट्रिब्यूट केला, मागीर ती जावं आयुषची मेडिसिन्स आयुर्वेदीक आसतली, होमिओपॅथीक आसतली, ती तांच्यांनी सगळ्यांनी घेवची, जेणे करून तेजे काही बरे रिजल्ट सुद्दां जे आसा पळय न्ही हे आमकां खूब कडेन दिसून आयल्या. पुराय देशभर आनी MHAची गायडलायन आनी ICMR हाज्यानुसार ऑप्शन आसा की असिम्टोमॅटीक पेशंटान आपूण होम क्वॉरंटायन रावचें आनी पुराय देशभर ही SOP फॉलो केली वता. पुराय देशभर अजूनय गोंयान आमी फॉलो करूंक ना. बट आमी आयजूय डिस्कशन जालें ताजेर की होम क्वॉरंटायन ही SOP जी आसा, जो विलिंगली आहा, जो स्वता तयार आसा, ओके, ज्याच्या घरात ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा, म्हणजे ज्याच्या घरात सेपरेट बेडरूम आसा, सेपरेट अटॅच्ड टॉयलेट आसा आनी जो स्वता आपल्या म्हणजे आपूण आपली काळजी घेवपाक शकता, म्हणजे ऑक्सिमीटर आपल्या कडेन दवरतलो किंवा आपूण आपले बाकीचे सगळे पॅरामिटर्स जे आसा हे आपूण चेक करून कन्सर्न सांगू शकता की गव्हर्मेंट रेडी आसा. बट तेणी परमिशन घेवचें पडटलें. त्या खातीर फक्त की डेप्युटी कलेक्टराक तेणी ऑनलायन म्हणजे पॉझिटिव्ह मेळना फुडें एक एप्लिकेशन धाडचें पडटलें. आय एम विलिंगली फॉर माय होम क्वॉरंटायन असिम्टोमॅटीक आसा. ताच्या घरा कडेन ह्यो फॅसिलिटीज आसा काय ना त्यो कलेक्टर ऑफिसांतल्यान वचून फक्त जे कोण तरी बेजिकली भायल्यान चवकशी करतलो आनी ताज्या उपरांत जे गव्हर्मेंट इज रेडी. बट परत कशें आसा, लोक उलोवपाक मेकळे जातले, टिका करपाक खूब सोंपी आसा. पॉझिटिव्ह पेशंटांकूय आतां घरात कडेन दवरूंक लागल्या म्हणून. तर इट इज अप टू द असिम्टोमॅटीक पेशंट. जो कोण असिम्टोमॅटीक आसा किंवा एखाद्या घरातले 5 जाण एखाद्या घरात सेपरेट रावता आनी 5य जाण जर पॉझिटिव्ह आयले जाल्यार ते 5य जाण वचून हॉस्पिटलांत रावण्यात काय अर्थ ना. कारण घरानूच रावन आपली काळजी, ते आपले जेवण हे ते, कारण ते असिम्टोमॅटीक आसा, त्याच्या ती कसलीच लक्षणां नासता, म्हणून ते घरान रावन आपली काळजी खूब बऱ्या रितीन घेवंक शकता. म्हाका दिसता परिसरांत रावपी लोकांनी सुद्दां सहकार्य करप हें गरजेचें आसा. आयज काल आमी एकामेकाक कोवीड जाला म्हणजे ताका वेगळ्या नदरेन पळोवपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर समेस्त सगळ्या गोंयकारांनी जे अशा पद्दतीच्या कोवीड पॉझिटिव्ह आसतलो, कंटेनमेंट झोनान आसतले, यांच्या कडेन दुय्यम नदरेन कोणी पळोवचें न्ही. कारण आपूण जर घरान पूर्ण फॅमिली जर पॉझिटिव्ह जाला, घरान रावन आसत जाल्यार गव्हर्मेंट रेडी आसा परमिशन दिवन. तेंच्यांनी परमिशनाक बरोवचें, परमिशन्स दितले. आमी तुलीप जे आसा जेंच्या कडेन पेशंट्स पयले पॉझिटिव्ह मेळ्ळे ती कंपनी बंद केल्या. थोडे म्हणजे जितके दिसा खातीर आमकां शक्य आतां तरी सांगलें 14 दिसा खातीर पयलीं बंद केल्या, जेंच्या भितर 130 कितें तरी मेळ्ळे. बाकीच्यो फार्मास्युटिकल कंपनी आनी अदर कंपनी ते स्ट्रिक्टली आपले सगळो प्रोटोकॉल फॉलो करता आनी तेज्या उपरांत म्हाका दिसता एकय कंपनीन तेज्या उपरांत कोणूच अजून पॉझिटिव्ह मेळोंक ना. कंटिन्युअसली आमचे FDA डायरेक्टर्स आनी लेबर कमिशनर हे तांचे कडेन मॉनिटर करीत आसा. तांची एक मिटींग विथ फाटल्या दिसांनी FDA सेक्रेटरी यांच्या कडेन जाली की तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली आपले नॉर्म्स जे आसा हे फॉलो करचे म्हणून. हय, जुवारी तेंच्यांनी केसीस मेळ्ळ्या म्हणजे तेंच्यांनी लेबरांक आफयल्ले आनी पयलींच तेंच्यांनी टेस्ट केले. टेस्ट केल्या उपरांत म्हणजे भितर वचूंकूच नासले ते, भितर कंपनीन घेवच्या पयलीं ते तांकां पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या उपरांत तेंच्यांनी वेगळी क्वॉरंटायन फॅसिलिटीज दिल्या, ती गव्हर्मेंट मॉनिटर करता. तांच्यांनी फॅसिलिटीज एवेलेबल करून दिल्या.
हय एंटीजन टेस्ट आणि एंटीबॉडी टेस्ट हे वेगवेगळे दोन तरेचे प्रकार आसा. एंटीजन टेस्ट जी आसा ही आमी कदाच म्हणजे फाल्यांच्यान सुरू करपाचें. जे ट्रॅव्हलर आसात भायरसून येतात तांच्या खातीर कारण क्विक टेस्ट जावप गरजेचें आसा. आनी आयच्या घडीक हांवें रिव्यू घेतल्या उपरांत भायरसून कंटिन्युअसली एक 400-500 लोक अजूनही येतात. तांच्या भितरले 2-3 किंवा मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 5 बीन पॉझिटिव्ह मेळटा. बट ते रोखडेच क्वॉरंटायन करून बीन आपली ट्रिटमेंट घेतात. त्या खातीर भायरसून येवपी ट्रॅव्हलर जे आसा हांच्या खातीर एंटीजन टेस्ट आमी फाल्यांच्यान इंट्रोड्यूस करपाचो विशय आसा. एंटीबॉडी टेस्ट म्हणजे तांच्या मदीं एंटीबॉडी जाल्यो काय ना हे करपा खातीर आमी मांगूर हिल हांगासर आयच्यान एंटीबॉडी टेस्ट जो आसा तो आयच्यान सुरू करता. जवळपास तेजेय आमी मोर दॅन 500 किट्स हे आमचे कडेन अवेलेबल आसा. सगळ्यात पयली छोटा मांगूर हितूर ते आज केल्यो वयतल्यो. आमचो आमदार बाब कार्लूस आल्मेदा तांणी इनिशिएटिव्स घेतल्या आनी थंय सगळ्यात पयलीं कर म्हटल्यार इवन दो ताणें म्हटलां की एकदां आमी एंटीबॉडी टेस्ट केल्या उपरांत आमी थंयसले लोक जे आसा आमचे प्लाझ्मा डोनेट करपाकूय बी फुडें येवपा खातीर तयार आसा. तेणी कालूच म्हाका फोन करून आमचे कडेन एंटीबॉडी टेस्ट करात आनी आमचे खुबशे जाण भुरगे जे जर चुकून एंटीबॉडी टेस्ट पॉझिटिव्ह आयले दे आर रेडी फॉर द डोनेशन्स. गोवा गव्हर्मेंटानी सर्क्युलर काढलो काल सांजचो. हिंदी में आज के कैबिनेट में मैं फिर से आपका सबका स्वागत करता हूं. देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ महेश वेंगुर्लेकर प्रिंसिपल ऑफ द गोवा आर्ट कॉलेज को एक्सटेंशन दिया 1 साल के लिए. Second, there is a land adjustment between in the PWD for the sewerage corporation. Okay. The agenda item 4, there is a Deen Dayal Panchayat Raj Infrastructure Golden Jubilee Scheme. It is extended from the 2 crores to 3 crores. Okay. There is a regularization of the data entry operator on the contract basis in DSLR. Item number 6, there is a Goa Panchayat allotment permissions for the rent build the Panchayat area Rule 2/2020. Table agenda, there is a proposed amendment in the Goa Town and Country Planning related to the minor minerals in mining department. Proposal to be rejected, recommendation made by the amusement. There is an Indian Stamp Amendment Bill 2020 bill के लिए. Okay. Second, proposal of the Goa Value Added Tax 205, their consideration and passing for the next assembly. Proposal for the amendment of the Court Fee Act 1870 and ex post facto approval for the for the provision of the funds for COVID-19 pandemic. Okay. And as per staff के लिए approval 30 nurses और पैरामेडिकल स्टाफ्स नर्सिंग के लिए अप्रूवल दे दिया. आज के केसेस में 1552 एक्टिव केसेस है. रिकवर्ड केसेस 2449. ऑल टुगेदर केसेस 4027. एट प्रेजेंट टोटल टेस्टिंग इट इज 1,11,296 लोगों को टेस्ट किया. लॉकडाउन का 3 दिन का रिस्पांस बहुत अच्छा था और अभी भी 10 अगस्त तक रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू कंटिन्यू रहेगा टिल द 10th of August. गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन ले रहे हैं कि पॉजिटिव पेशेंट को घर में ही ट्रीटमेंट करने की होम क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ पूरे SOP पूरे देश भर में सभी स्टेट में फॉलो कर रहे हैं. आज तक हमारी गोवा स्टेट में हमने फॉलो नहीं किया था, लेकिन अभी हमने डिसीजन लिया है जो पूरे फैमिली पॉजिटिव हो जाती है और जिनके पास ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो विलिंगली चाहता है कि मैं होम क्वारंटाइन के लिए असिम्टोमेटिक हूँ और होम क्वारंटाइन रहना चाहता हूँ, तो फिर दे ऑप्ट करें बाय टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर. गोवा में जरूर है तो लॉकडाउन कंटिन्यू करने का अभी तो ऐसा कुछ डिसीजन नहीं है. क्या आगे का फ्यूचर टूरिज्म सेक्टर कैसे देख रहे हैं? एट प्रेजेंट तो कोविड मैनेजमेंट की ही बात चल रही है. माझो अंदाज 70% वयर लोकांक पावला. अजून थोड्यांकडे पावला, तांच्यांनी कदाचित डिस्ट्रीब्युशन करूंक ना आसतलें. आमी 100% सगळ्या MLA कडेन पावयल्या. तांच्या कडेन
जांकां कमी पडल्या तांच्यांनी परत असो आमचो डेप्युटी डायरेक्टर फॉर द आयुष डॉक्टर दत्ता भट हांकां संपर्क करून तांकां व्हराय म्हणून सांगला. इज डिस्ट्रिब्युटींग टू द आयुष डिपार्टमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ सर्विसीस. इट इज तेजो स्टॉक खूब मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल नाशिल्लो, शॉर्टेज आशिल्ली, कारण मुंबय किंवा भायल्यान एक 2-3 कडल्यान तो सोर्सीस किंवा हांगासर स्वता आमचो डेप्युटी डायरेक्टर आयुष डॉक्टर दत्ता भट करता आनी 100% पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. कोणाकूय पावना आसत जाल्यार तांच्यांनी आपल्या नियर बाय PHCनी सुद्दां काही कडेन आमी अवेलेबल केल्या. अदरवायज डेप्युटी डायरेक्टर आयुष हो अवेलेबल करता. काही कडेन आमी अवेलेबल केल्या. अदरवायज डेप्युटी डायरेक्टर आयुष हो अवेलेबल करता. This pandemic or this virus doesn't attack looking at your skin, color, race, or who you are. It's time that every Goan and every Indian should come together to fight against this global pandemic of coronavirus. The cases in Goa are on rise, but we are not united. It's time that we should get united and fight this battle together. This is what the Navelim MLA Luis Falero had to say. He also said that I am available 24/7 when it comes to helping and serving the people of Goa, especially my people at Navelim. Listen in to what he has to say. खूप कठीण दीस आमचे राहिले आहा आनी ही कोविड महामारी दिसान दीस वाडत आसा. म्हाका दिसता की फुडले 2 म्हयने आनीकूय कोविड आमच्या गोंयांत तरी वाडपाक शकता. आनी हाका लागून आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन प्रत्येक गोंयकार जो आहा गोंयकारांची भलायकी सांबाळपाक आनी वावर करपाक एकवटान गरज आहा. As far as I am concerned, I am wedded 24/7 to my constituency. We had problems from the day one. First, how to supply the essential commodities when the lockdown was imposed. Thereafter, how to manage the people's problems. I have written different letters to the Chief Minister, to the Finance Minister, to the Prime Minister, to the External Affairs Minister. आणि देखून जेन्ना हे प्रॉब्लेम जालें तर हांवें सदांच नावेलीच्या मतदारसंघात 5 पंचायत आहा, 5 सरपंच आनी तेच बरोबर पंचायत वांगडी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन कांय पावलां फुडली मारली आहा. आयज फॉर एग्जाम्पल जेन्ना म्हाका सरकारा कडच्यान वखदां मेवली, म्हाका दिसलें की वी शूड नॉट डिफरेंशिएट. We should see that medicines reach to every part of the constituency without any favor or without any discrimination. So I called the sarpanches, I divided the quota among all the panchayat members and I distributed, and I told them, please do me a favor, ensure that you see that you distribute to every household. I told them I understand it's a very difficult job because they will also have to follow social distancing. They will also have to follow the protocol. And I'm very happy that all the panchayats, all the sarpanches, all the panchayat members have extended good cooperation. That is required. Earlier, as I have said, I was 24/7 MLA to ensure development of infrastructure and things like that. But today, the situation has changed. Today, the situation is we have to protect every citizen
every Goan, whoever he is. And now the responsibility will increase. Because first, there was a total economic meltdown due to demonetization. Today, the economy has totally collapsed. The government will have to work hard to reach out to all those people, the poor Goans who are suffering, like, for example, motorcycle pilots and others. And therefore, I feel it is the responsibility of every leader, irrespective of his political party, to unite all the energy he has got and channelize this energy not to run politics, but to fight this deadly virus which is creating a havoc in the state of Goa. I am requesting the Chief Minister today, once again, that certain decisions which he has to take, because earlier the decisions one, today we have to change according to the times. For example, I have got problems in my constituency. Nearly 80 to 90% of the staff who are working in the COVID hospital, I call them COVID warriors, the frontline warriors. They happen to come from the Naveli constituency, basically from the areas of Telauli, Dialgon and this. I can see their anxiety. They are working round the clock. Hats off to them. But they also need certain support from the government, certain rest from the government. Because the anxiety is so much, the tension is so much, the worries are so much that government has to take care. Today, the COVID has reached the temples of education. You know that Naveli is the center of education, the hub of education. We have got nearly 10,000 student population in Naveli. So it started in Naveli. I tried to sanitize first in all the 5 panchayats. But now I started sanitizing as per the need. Now, yesterday we sanitized the government primary school, Rosary Primary School, Rosary High School, Rosary High Secondary School, Rosary College, Perpetual Succor Convent. Earlier I had sanitized Naveli Village, Naveli Market, Naveli Panchayat, Naveli Health Center. Today only, just now, I issued a letter to start sanitization in these areas in Daburli. Now, I have already got in Dikarpal 10 COVID patients. In Daburli, Chadwado, I have got another 10 COVID patients. In Daburli, I have got another 3 COVID patients, and there is already transmission of infections. So, just now I was talking to the village panchayat of Daburli, and they have requested me, as the infections are increasing in the village panchayat of Daburli and Dikarpal, that it should be declared as a mini containment center. We had not done it earlier, and the panchayat were very, very upset because the BDO has written them a letter that they should not declare a lockdown. Today, in your presence only, I discussed with the health officer. He also feels that these certain containment areas should be mini containment areas, because already from Dikarpal it has reached to Daburli. It is reached to Housing Board. So these are the very vulnerable areas, especially Housing Board, 20-point program. They are heavily populated areas, and government must have a prior study of these areas. And once we find the infection, we must effectively come together and work together to ensure that we fight a war against this. So I would request the government today that please protect the citizens. It is our bounden sacred responsibility and duty to protect our citizens and declare immediately certain parts of Daburli and Dikarpal as mini containment centers.